عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں معزز و محتشم حضرات سادات کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام معزز اور محترم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلام خطیب محتشم مسجد اعظم و امام مکرم نے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حکم دیا میں حضور داتا صاحب کی نگری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کوئی آپ سے لمبی بات نہیں کرنی صرف میری ایک درخواست ہے مشورہ ہے آپ سے اور ایک پیغام ہے وہ پیش کرنا ہے چونکہ آپ لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں یہ لمبی بات سننے کے قائل ہوتے بھی نہیں ہیں ایک انن دو عرفیں گل مکاؤ تے اسی جا کے اپنا کام کاج کرنا ہے وہ دو عرفی گل ہے وے اگر وہ گل تانوں سمجھ آ گئی تے پھر جڑے کوئی 10-15-20 منٹ بولاں گا تے انہاں دا فائدہ ہوئے گا جی او گل نہ سمجھ آئی تے پھر میرا لورو ایتھے آنا او دا کوئی معنی نہیں
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੀਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਰਿਪੀਟ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਈਕੋ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, हज़रत किबला ਨੂੰ सलाम कि इतना खर्चा करके इतने अखराजात करके ते महफिलों का एहतमाम कर रहे हैं, साडा ईमान बचा रहे हैं। अल्लाह इन्होंने बरकत देवे, जज़ाए खैर अता फरमाए। जदों अन्नेवाह प्यार हो जाए ना, फिर बंदा ही नहीं पूछता कि भाई कित्थे लिखिया है मिलाद करना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ समझ लेना अन्नेवाह प्यार ही नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਹੂਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਹਰਬਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ तो ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ दूसरे शहर या दूसरे सूबे या दूसरे मुल्क के अंदर, पुत्र पैदा होता है होन तो व्हाट्सएप का दौर है, फौरी तौर पर कहते जी कोई बच्चा पैदा होया तस्वीर भेजो, फौरन से तस्वीर भेज छड़ दो। तो वो उत्थे जितने मुंडे काम काज कर रहे होंगे एक दूसरे को मिठाई वंडते हैं, कोई कहना मैं चाचा बन गया, मामा बन गया, कोई कहना मैं खालू बन गया। तो नाल 2 घर छड़ के 3 घर छड़ के ते बंदे अगर तुहानू मुबारकबाद न देन तो कोई पुछदा है कि जिहड़ा वलैत रहिंदा है, जिहड़ा 7 समंदर पार रहिंदा सी, उन्हें तुहानू मुबारकबाद दिती, ए नाल वाला जिहड़ा इस गली दे अंदर रहिंदा है इन्हें मुबारकबाद नहीं दिती। तो तुसीं उहनूं बड़ा झटका जिहा जवाब देंदे हो, तुसीं कहंदे इन्हें मुबारकबाद काहदे लई देनी, साडा लगदा ही कुछ नहीं है। किस चीज़ की मुबारक देवे या असी इहनूं किस चीज़ की मुबारकबाद दई, लगदा ही कुछ नहीं। जिहड़ा बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मिलाद शरीफ दे उत्ते बक-बक करदा है, समझ लेना हजूर दा लगदा ही कुछ नहीं। जे लगदा हुंदा ते इंदियां गल्लां करदा, जे कुछ इहदा कोई रिश्ता हुंदा सरकार दे नाल, फिर ते जनाब ये जम जम के कहंदा जी क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने। जे इहदा कोई सरकारां दे नाल ताल्लुक हुंदा ते फिर ते ये जंप मार के कहंदा कि तू अजी मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन भी शर्म आवे। जे इहदे दिल दे अंदर कोई हया हुंदी, और उन्हां दी हया कि जिहड़े दुनिया च तशरीफ लैके आए तो तशरीफ आवरी तो फौरन बाद सरकार ने सजदा फरमाया। ए जिहड़े कहंदे नबी साडे वर्गे, मैं क्या कित्थों, ये भी तो दसो ना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जनाब, सिर्फ जाके अपनी जिहड़ा कहंदे ना जी लंबियां दाड़ियां रख के ते टोपियां पा के ते वड्डियां वड्डियां तकरीरां करके ते ये कहन जी नबी साडे वर्गे। सिर्फ उन्होंने इतना कहना कि भाएं जरा जाके जरा अम्मी को पूछना जदों तुसीं आए हो हालत की सी। तो वो जाके पूछेगा तो वो कहेगी कमीनिया जदों तू आए तो पूरे महल्ले दी औरतां मैनूं पुछदियां सन कि बेबे अजकल नमाज नहीं पढ़दी, तो मैं कहती सा नौसत जम बैठी हाँ 40 दिनों वास्ते, इन्हें मैनूं नमाज तो दूर कर छड्डिया। तो मुकाबला उन्हां दे नाल करदा चलिया जिहड़े दुनिया च आए आने ही सजदा किया। तो उलमा बैठे सजदा करन वास्ते 3 शैवां दा पाक होना जरूरी है, जिसम भी पाक होवे, कपड़े भी पाक होवन, जगह भी पाक होवे। तो सरकार ने सजदा करके ऐलान कर छड्डिया, गलत फहमी च मुबतला ना रहना, मैं भी पाक हाँ, मेरी वालदा भी पाक है, जिथे सजदा कर देता जगह भी पाक।
زمانے بھر دے اندر جی جڑے بچے پیدا ہوندے ہیں پہلی انہاں دی نشانی ہے کہ وہ روندے ہوئے ہوندے ہیں. اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے روندے نے گنگا ہے تو تسی تا جی بڑے چنگے ہو, تسی تا جی دائیاں دے متھے لگے ہو, شہراں تے حال ہی کوئی نہیں رہا. تے دائی نہ جی اس طرح کر کے کہندے انہوں مارو بچے نو, جڑا بچہ رو نہ رہا ہوگا جمن تو انہوں مار دین اس طرح کر کے, تو وہ چنڈ پیندی تو بچہ رو پیندا ہے. دنیا دے اندر عرب و عجم شرق و غرب دے اندر جڑے بچے پیدا ہوندے ہیں رونے پیدا ہوندے ہیں. تو امام ابن جوزی کہندے ہیں ولد النبی مسرورا, حضور روندے ہوئے نہیں آئے, حضور ہسدے ہوئے آئے. ولادت تے گل کر دو, باقی گل بات دی ولادت دے ہوتے حضور ہسدے ہوئے آئے. نمبر 2, دنیا دے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوندے ہیں انہاں دے جسم دے اوتے علائشاں لگی ہوندیاں, نجاستاں ہوندیاں, تے پھڑ کے چاچی, خالہ, مامی, تائی, پھپھو, باجی فوراً کپڑے جے سردی ہون تے گلے کپڑے نال صاف کر دیاں, گرمی ہوندے نوا بھی چھڑ دیاں. سرکار دی ولادت موسم بہار دے اندر ہوئی ہے, خزاں جا رہی سی, بہار آ رہی سی. تے 4 دائیاں آپ دیاں جی. نمبر 1 حضرت حوا, نمبر 2 حضرت مریم, نمبر 3 جناب آسیہ, نمبر 4 حضرت صفیہ سرکار دی سگی پھپھو جان تے امیر حمزہ دی سگی ہمشیرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدہ صفیہ فرمانیاں میں ہاتھ اگے کیتا اور اس نیت دے نال کہ میں غسل دینے کی نیت سے ہی فطرت کے تقاضوں کے مطابق میں چوک کے تے سرکار نے اپنی گود وچ رکھ دیاں تے غسل دے جڑے معاملات نو کر دین. فرمانے لگی کہ میں ہاتھ اگے کیتا تے میں غیب وچوں آواز آئی اپنے ہاتھ پیچھے ہی رکھو, توایا تے نوایا انہوں جاندا ہے جڑا پاک نہ ہوئے, اے تے خود بھی پاک ہیں, انہاں دی آل بھی پاک ہوئے گی. ولد النبی مطیبا, حضور دنیا چ بلکہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے جڑا ادا مانا وڈے نے کیتا. حضرت صفیہ فرمانیاں میں عجیب منظر ویکھیا, میں ویکھیا کہ جس رب نے دنیا چ بھیجیا اس رب نے سارے معاملات طے کر کے بھیجیا ہے. سارے معاملات میں بڑے محتاط انداز دے اندر میں تہاڈے نال ترجمہ کر رہا ہوں, قوم دا آزما نہیں رہ کے. تیسری گل, ساڈے ہاں بچے پیدا ہوندے تے انہاں نوں سرما جڑا ہے نا او انہاں دے رشتہ دار جڑیاں مستورات ہوندیاں کڑیاں ہوندیاں او لواندیاں. تے امام ابن کثیر نے البدایہ دے اندر لکھیا ولد النبی مکحلا, حضور جدوں دنیا تشریف لے کے آئے تے جس رب نے بھیجیا سی ما زاغ البصر دا کجلا لوا کے ہی بھیجیا سی. تے پھر کیوں کہندے غیرت آدمی کیوں کہندے ہو کہ نبی ساڈے ورگن کتھوں, محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے, اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے, بے مثل نے محبوب کو بھی بے مثل بنایا, وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے. پھر سانو کہندے ہو جی نرم تقریر کرو. ایک بندہ کھلو کے کہندا نبی میرے ورگا ہے, او دے نال کی نرم تقریر کریے, او دے نال تقریر او بندی ہے جڑی سانگلا اللہ شیر پنجاب حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں, او دے نال تقریر او بندی. اے ہون اجی بھی ایک باری گرمی جانے پھر اپنا زور دس رہی ہے تے 10 گھنٹے بندہ کام کر کے آئے تے شام نو ماں بہن تے گھر والی سامنے کھلوتی ہوندیاں کہندیاں جناب ادھر آئے ہو تے سیدھا ہی جا کے واش روم دے اندر میں پانی بھر کے رکھیا تے تاری لا کے آنا, کیونکہ پسینے دی بدبو بڑی ہے. 4-4 فٹ 6-6 فٹ 8-8 فٹ دور بندہ کھلوتا ہوندا ہے, پسینے دی بو آندی, بندہ ہیں جتے کردا تے بغلاں چوں پسینے دی بدبو آندی ہے. تے جڑے کردن مقابلہ حضور دے نال میں انہاں واسطے گل کر رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خادمن انہاں دا نام ہے جناب ام سلیم, تے او والدن جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی ہیں جڑے 10 سال حضور دے گھر بطور خادم بھی کام کر دے رہے.
ਤੇ حضرت سلیم ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਰਮ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰ ਨੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅਥਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅਥਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਜਮਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਬਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ कैसी गल कर रहा है? तो इत्थे फसया जी, क्या किसी साहबी ने बिरयानी तकसीम की है? तबूक जाने अबू बकर सिद्दीक ने सूई घर नहीं छड़ी ते चौलों के तोड़े घर रखने सन। हजरत उस्मान गनी इत्थे पैसे पा के लिया इस आस्तीन के अंदर, इस जगह फिर इस जगह फिर अपनी गोद के अंदर, फिर जेबन के अंदर सारे पैसे आके हुजूर दी मुबारक गोद च रख छड़े गज़वा तबूक हस्ते। ते साढ़े उस्ताद गिरामी हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन कासिम इश्क मुस्तफ़ा हज़रत बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाने कि वो जेड़े पैसे उस वक्त हज़रत उस्मान गनी ने दिते, इत्थे जेड़े बंदे हिसाब किताब सोहना जानते मैं उन्होंने वास्ते गल कर रहा, पढ़े लिखे लोग, मास्टर साहब साढ़े बैठन अब्दे मनाफ साहब, नहीं तो मेरे जान तो बाद इन्हों को पुछ लेना तुसी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जेड़े पैसे उस दौर के अंदर हुजूर दी मुबारक गोद विच रखे, हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया जेड़े मुंडे रियाजी जानते हो सारे सामने आके बैठो, जिन्हां दा हिसाब किताब होण ते 8 दा पहाड़ा नहीं आंदा, रियाजी इन्हां नूं की आनी है? कैलकुलेटर लैके आओ, कापियां लैके आओ, पेंसिलां लैके आओ, सारे आके सर जोड़ के बैठो। उस दौर दी करंसी नूं जदों पाकिस्तान दी करंसी दे नाल मल्टीप्लाई किता, ज़रब दिता ते अकलां गुंग हो गईयां और जिहड़ी फिक्र है दंग रह गई। हिसाब किताब लाया ते तवज्जो रखना, अपने जरा जिगरे खोल के गल सुनाना। मैं तकरीर करन वास्ते नहीं आया, मैं तुहानूं शेर बढ़ाउण वास्ते आया। ये नहीं कि तू जावां ते तुसीं जनाब को कि मौलवी आया सी ते लुक लुक के ते डर डुर के गल करके गया, गल खुली करके जा रहे हैं। ना किसी दे काणे आ ते ना किसी कोलों मंग के पैसे लैंदे आ, जिन्हां दे गुलाम आ वो सानू रजा के भेजदे ने, नौकर असीं 5 तन पाकदे आ बस। ते इंज इंज कीता, हाँ इंज इंज है, ये नहीं कि नहीं करते, इंज इंज करते हैं, लेकिन उसदे वास्ते साडा एक उसूल है कि नबी का जो गुलाम है वो हमारा इमाम है, बस इतनी गल है। ये साढ़े बारे च जिहड़ी एक होर गलत फहमी है तुहाडे ज़हन च, वो भी कट छड्डो। कहंदे लबैक वाले पीरां दी इज्जत नहीं करते। मैं कहा चलिया तू पीरां दी गल करदा है, असीं ते मंगोलियां दे कुत्ते नूं भी सलाम पेश करदे हां जिन्हें हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता है। असी तो तरखाना का जोड़ा मुंडा है इल्मुद्दीन, साढ़े बाबे हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने 11 गज की पगड़ी ला के ते तरखाना के मुंडे के पैरों 1929 च रखी। उन्होंने कहा शादी की हो गया तुहानू? फरमाया तुहानू दसना चाहना इज्जत सारे दियां नहीं करते, इज्जत उन्हां दियां करते हैं जेड़े हुजूर की इज्जत ते पैरा देवन। ठीक है, ते हिसाब किताब जी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जेड़े पैसे पेश किए हुजूर दी बारगाह अज दे दौर दे हिसाब दे नाल 3.5 अरब रुपया बनता है। किन्ना है? 3.5 अरब रुपया बनता है। ते शहजादियों फजर दी नमाज तो बाद अपनी मिठियां ते सोहणियां नींदां छड़ के ते नरम गरम बिस्तरे छड़ के सरकार दी महफिल च आके बहन वाले, मैं जटकी गल कर रहा, जेड़ा एक दिन दे अंदर 3.5 अरब रुपए दे छड़े वो मिलाद दे महीने दे अंदर खर्चा नहीं करता होएगा हुजूर दा। किथे बैठे हो यार, किदा झूठा खादा ने। और इन जाने जाने हजरत उम्मे आमिर ने मैदान उहद जा रही सन, एक खातून है उम्मे आमिर। असल गल है वे कि इकबाल कहता है सीरत फरजंद हा अजुम्महात,
ਜੌਹਰੇ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ ਅਜ਼ੁਮ ਮਹਾਤ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਬਲਾ ਇਤਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਡਾਢੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸੂਰਾ ਕਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਛੱਡੀ, ਉਤੁਲਿਮ ਬਾਦ ਜ਼ਾਲਿਕ ਜ਼ਨੀਮ। ਫਰਮਾਇਆ महबूब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, कोई गल नहीं। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, मेरे बचपन के अय्याम भी कितने अच्छे थे कि मैं बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी था। कोई गल नहीं। ते वैसे खतीब बुरा मना जाते हैं जी, वो क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹਦੀਸ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੈ। सरकार ने फरमाया माजा तसनाई, वो मैं सुलैम है की कर रही है। ते जवाब मुस्लिम दी हदीस से वड्डा जा कैमरा लगे रिकॉर्ड हो रहा है, विखा सकते हैं मनवा नहीं सकते। थर्मामीटर नहीं साढ़े कोल के बंदे नूं लाइए तो उहदे च हजूर दी मोहब्बत आ जाए ना। वो इकबाल कलंदरे लाहौरी कहंदा है जर्रा इश्क नबी अज़हक तलब, सोजे सिद्दीक अली अज़हक तलब। इकबाल कहंदा जलिया एक बारी अल्लाह नूं कह ते सही, या अल्लाह जिंज दा प्यार सिद्दीक अकबर ने ते मौला अली पाक ने हजूर दे नाल कीता, उहदा कोई करोड़वां हिस्सा मैनू भी दे दे। एक बारी कह ते सही तू सोनिया, फिर वेखी तेरे ते कितना करम होता है। ते सरकार नूं जवाब देंदियां हजूर नरजू बरकतहू लिसिबियानिना, या रसूल अल्लाह मदीने च कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई दारू खाना नहीं है, कोई वड्डा हकीम नहीं रहिंदा, ते साढ़े बाल निक्के निक्के बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, जरकान हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, बड़ियां बड़ियां इन्होंने बीमारियां लग जांदियां। तो हजूर पूरे मदीने जिहड़ा बच्चा बीमार हो जाए असी उहदे मूँह च तुहाडे पसीने दा कतरा रखदे, अल्लाह उन्हें शिफा दे छड्डदा। पसीने दा कतरा। अच्छा, गल आई गई हो गई, गल खत्म हो गई। एक दिन सरकार ने फिर देखा, वो फिर निचोड़ के तो कुप्पी भर रही हैं। लफ्ज़ कुप्पी हदीस ही चाहता है, एक बोतल आईंदी सी, उन्होंने पंजाबी च कुप्पी कह रहे हैं। सरकार ने फिर वेख्या कि निचोड़ रही हैं। हुजूर ने फरमाया चल पहले तो बच्चों से निचोड़ रही से, हुण की कर रही है। अर्ज किया हुजूर मदीना शरीफ के अंदर सारे घर अमीरां दे ते नहीं हैं, ते जिहड़ियां गरीब बच्चियां दी जदों शादी होंदी है तो उन्होंने जहेज देण वास्ते जिन्हां कोल कुछ ना होवे, मैं एक शीशी आप दे पसीने दी उन्होंने दे छड्डदी हां, ते उन्हां दे घरों खुशबू जाण दा ना ही नहीं लैंदी। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। वो एक पसीने की शीशी दे देंगे, अपने घर रख छड्डियां ते वो अपने घर रख छड्डियां ते दिहाड़ी उन्होंने घर लोकी आंदे, लोकी कहंदे तुहाडे घर सरकार आए सन थोड़ी देर पहले। ये गल भी हो गई। फिर एक दिन इमाम ज़ाबी ने सीयर व अलामिन नुबला दे अंदर लिखिया, फिर एक दिन सरकार ने वेख्या उन्हें निचोड़ के ते ਇਹਦੇ ਤੇ बड़ी इंज बंदा ना जी नच के ते छत दे नाल जाके वजदा है।
سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلیم پہلے بچیاں سے جمع کیتا ہی پھر بچیاں سے جمع کیتے تو ہون کی کر رہی ہیں سننا جی تے دلوں ہو کے سننا. عرض کیتا حضور میں اے کپی رکھی ہے تے ادھے چ بوتل جمع کر دی رہنی آپ دا پسینہ مبارک تے جدوں اے بھر جاندی ہے بوتل تے میں پھر گھر جدوں آٹا گندی ہاں تے آٹے تہاڈا پسینہ پا چھڑ دیں گے. تے اے لمبا سسٹم ہے نا. انہوں نے کہنا کہ یار تسی تو ماشاءاللہ بڑے نمازی کی ہو پرہیزگار ہو تے اے ذرا سارے مولوی جا کے نا تے اپنی بڈھی نو ایک واری کہن کہ میں ذرا گرمی چاہیاں تے آٹا گن رہی ہیں تے اے میرا پسینہ ہی این کر کے نچوڑ کے تے جے بڈھی نے بوتھا نہ پان چھڑیا سانو آ کے نیویں تھاں تے بٹھا چھڑنا. وہ کہے گی یہ پاگل ہو گیا کہندا میرا پسینہ پاؤ. وہ بلکہ انہیں 15 تے کال کر چھڑنی ہے دماغ خراب ہو گیا انہوں لے جاؤ اینو پاگل خانے داخل کرو. کہندا میں مولوی ہاں میں درس نظامی کیتی میں خطیب ہاں ساری رات تقریر کر کے آیا پسینہ بڑا آیا سی تے کپڑے نچوڑ کے تے میں کیا جنہ دا پسینہ بے مثال ہے وہ پسینے والی سرکار کیوں نہیں بے مثال ہونا. تواڈے واسطے آیا قبلہ تواڈے اخلاص واسطے آیا ورنہ فجر تو بعد تے خطیب دا وڈا پیپر ہے چھوٹا امتحان بھی وڈی تے اسی تے غلام جناب رسول اللہ دے نوکران دے. پھر آج دے دور دے اندر اگر اس طرح دا امام مل جائے خطیب جڑا حضور دی عزت دی گل کردا ہے حضور دی ختم نبوت دی گل کردا ہے تے ایدا تانوں ایک فائدہ ہوئے گا اگر تسی انہاں نو برداشت کر لو گے. ویسے اللہ تعالیٰ نے علماء دا جڑا رزق ہے نا او دا چھٹا ماریا ہوندا ہے اس طرح کا کدی کتھے کدی کتھے کدی کتھے کدی کتھے. لیکن جے تسی برداشت کر جاؤ گے تے دوزخی جان تو بچ بھی جاؤ گے. ہاں اے نہیں ہے کہ لوگ کہندے نرم تقریراں کرن والا مولوی دیو سانو کہندے جی تانوں بلا رہے ہیں تسی گرم تقریر کر رہے ہیں. بھائی مومن نرم ہوتا ہی نہیں ہے. نرم اپنے واسطے ہوندا ہے جڑے نبی پاک دے دشمن امن انہاں واسطے نرمی رکھن دے نال بندہ حضور دی بارگاہ چ بہت دور ہو جاندا ہے. تے تانوں پتہ حضور کتنا خوش ہوندے ہیں. عبداللہ بن انیس سرکار بیٹھے سن مسجد نبوی چ ایک خالد بن نبیہ ایک گستاخ ہے تے حضور نے فرمایا کہ کون ہے جڑا خالد دی دھون لا کے آئے گا. تے سارے صحابہ نے کہا لبیک. لیکن عبداللہ بن انیس نے چھال مار کے حضور دے قدموں جا کے حضور کام میں فقیر کرے گا میں کراں گا. تو وہ دور رہندا سی وہ ویکھیا نہیں سی آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس نے عرض کیتا حضور جس بدبخت بارے تسی کیا تانوں دی دھون چاہیے او دی کوئی نشانی دسو. سرکار نے فرمایا او دی نشانی ہے کہ جدوں تو اونوں ویکھیں گا تو او دے چہرے دے اوتے لعنت برس رہی ہے لعنت برس رہی ہے اور تو ویکھ کے خوف محسوس کرے گا کہ اتنا پیڑا چہرہ. تو نشانی وہ کھڑی ہو سیدھا جا کے پہنچے دے سجے کھبے بڑی دنیا سی بڑے وہ کتے کمینے وہ چاپلوس سن سارے تے آپ نے جدوں انہوں ویکھیا تے انج خوف محسوس کیتا نال ہی دوڑ لا چھڈی. تو فرماندے نو دی فوج بڑی سی وہ سارے میرے پیچھے انج نسے تے میں رستے چ آیا میں نے غار نظر آئی میں غار دے اندر چلا گیا. میں غار دے اندر اجی جا کے قدم ہی رکھیا تے او پیچھے غار دے باہر پہنچے تے میرے ویکھدیاں کبوتری نے آ کے مکڑی نے آ کے جالا تن چھڈیا کبوتری نے انڈے دے چھڈے. فرماندن میں انہوں نے ویکھ رہا سا وہ مینوں نہیں سن ویکھ رہے کیونکہ ساڈے بابا جی فرماندے سن مالک تگڑے ہون کڑ نہیں لگن دیندے. فرماندن میں انہوں نے ویکھ رہا وہ میں نہیں ویکھ رہے میری جتیاں بھی باہر رہ گئیاں. لیکن وہ تو نکل گئے جدوں نکل گئے تے میں پھر اتوں باہر نکلیا تے وہ دون میرے ہاتھ ہی ہے. میں گیا مدینہ شریف کے اندر تے سرکار اپنی مسجد دا بوہا کھول کے نہ تے انج باہر حضور کھڑے سن تے سرکار نے مینوں ویکھ کے ایک جملہ فرمایا. سرکار نے فرمایا افلح الوجہ اوئے جنے آ گئے نے بھائی جنے آ گئے نے جنا آ گیا بھائی جنا آ گیا جنا آ گیا بھائی. تے شکر کرو کہ آج کوئی نبی پاک دی عزت تے اتے گل کردا ہے اور اے اللہ دا شکر کرو اللہ نے تانوں اس طرح دا امام دیتا ہے بھائی جڑا حضور دی ختم نبوت دی گل کردا ہے. اور میں تانوں
اج دی تاریخ نوٹ کر لو، 20 سال بعد یا 25 سال بعد انہاں لوکاں نوں بندے لبدے پھرن گے جنہاں نے بابا جی دے نال ہاتھ ملایا ہے، لبن گے بندے کہن گے ہاں او توجہ، بندے لب کے کہن گے تسی ہو، تسی بابا جی نال ہاتھ ملایا سی، اپنا ہاتھ اندر کرنا، اسی ذرا بوسا دینا۔ تے دوسری ہے جڑی گل ہے بھائی کیوں کسی نو دسیے کتنے لکھیا ہے، ساڈی مرضی اسی، میں تمہیں عرض کر رہا ہوں، جانے جانے آواز آئی ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی آواز آئی قتل ابو کی، مائی صاحبہ جنگ احد دے اندر تواڈے ابا جی شہید ہو گئے نے، تے پیو دی خبر سنی، اے ہن محفل وچ کسی نو خالی میسج آ جائے گھر کوئی بیمار ہو گیا تے محفل چھڈ کے ٹر جائے گا، تو اتنے تو سن رہی ہیں اپنے کناں دے نال تے ویکھ رہی ہیں دنیا شہید ہوئی ہے، کسی دی لاش کدھر ہے، کسی دی کدھر ہے، پہلی آواز آئی قتل ابو کی، تواڈے ابا جی شہید ہو گئے، فرمایا چھڈو پیو نو، دسو حضور دا کی حال ہے، سن دے جانا، تھوڑا جا قدم اگے رکھیا، اتھرو نہیں نکلیا، یار کیا جگرا سی صحابہ دا، یہ نہیں کہ کوئی شیخ پورے تو آ رہا سی، کوئی بچے کی تو آ رہا سی، کوئی ننکانے تو جانے جانے اللہ نے فرما چھڑے محبوب ہے تہاڈا صحابی، نا 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 انج نہیں ہو، ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے عالم ازل دے اندر اے مخلوق دے دلوں دی طرف نگاہ انتخاب فرمائی، حضور فرماندے ہیں جڑیاں روحاں سونے رب نو سب تو زیادہ ستھریاں نظر آئیاں اللہ نے نبیوں تے رسولاں تو بعد، جڑیاں ستھریاں روح سن اللہ نے انہوں نے میرا صحابی بنا چھڑیا۔ کمال علی گل ہے یار، جڑا 2 لیٹر لان تے اعتراض کردا ہے انہیں حضور دے سامنے کھڑے ہو کے جان دینی سی۔ تے دوسری آواز آئی جی قتل اخو کی، کہ مائی صاحبہ تہاڈا سکا بھرا شہید ہو گیا، فرمایا چھڈو بھرا نو، دسو حضور دا کی حال ہے۔ تیسری آواز آئی قتل ابن کی، کہ اے ام عامر تہاڈا ایک پتر بھی شہید ہو گیا، فرمایا چھڈو پتر نو، دسو حضور دا کی حال ہے۔ چوتھی آواز آئی، ایک دن دے اندر دی میں گل کر رہے ہیں اور چند منٹاں دی میں تہاڈے نال گل کر رہا ہوں۔ چوتھی آواز آئی قتل زوج کی، تہاڈا سرتاج تے تہاڈے شوہر بھی دنیا تو چلے گئے نے، چھڈو، آپ نے فرمایا چھڈو شوہر نو، دسو حضور دا کی حال ہے۔ وہ سارے کون حضور ٹھیک ہیں، پر وہ کون مینوں قرار نہیں آ رہا، میرا دل نہیں من رہا، مینوں پہلے سرکار دی زیارت کرواؤ۔ وہ پھر حضور دی بارگاہ چ لے کے گئیاں حضرت ام عامر نو، تے حضرت ام عامر نے حضور دا مبارک دامن پکڑ کے نا، حضور دے دامن نو پکڑ کے تے آپ دے قدماں چ بیٹھ کے ایک جملہ کیا حضور نو ویکھ کے، لا ابالی اذا سلمت من عاتبہ، یا رسول اللہ تسی سلامت ہو، تانوں کچھ نہیں ہویا، تسی سلامت ہو تے میں کائنات دا ہر رشتہ تواڈے ناں تو وار کے قربان کر چھڈاں۔ اللہ دیو بندیو، جڑے ایک دن دے اندر اپنے گھر دے 4 رشتے، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، جڑے 4 رشتے ایک دن دے اندر قربان کر دین گے، وہ حضور دا میلاد نہیں مناندے ہوں گے؟ انہاں دی محبت ہے کہ سامنے خانہ کعبے دے سامنے حضرت عثمان غنی کھڑے، سرکاراں نوں کافراں نے عمرہ کرن دی کیا کہ عمرہ نہیں کرن دینا، 1400 صحابہ حضور دے نال ہیں تے کلے عثمان غنی آئے مذاکرات واسطے، انہوں نے کہا نہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس سال عمرہ نہیں ہو سکتا، تے مدینے تو چلن صحابہ تے صرف 25 یا 30 میل سفر رہ گیا ہے، یا اس تو بھی کٹ، حدیبیہ کوئی 32-33 کلومیٹر ہے، کلومیٹر جڑا ہے وہ چھوٹا ہوندا ہے، میل بڑا ہوندا ہے، بالکل حدیبیہ باؤنڈری دے اوتے کھڑے ہیں، تو حضرت عثمان غنی مذاکرات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں اس سال عمرہ نہیں کرن دینا، مکے والے کہنے ہاں البتہ تسی آ گئے ہو، تسی سین حرم دے اندر داخل ہو گئے ہو، اے کعبہ تواڈے سامنے، تسی طواف بھی کرو، نال زمزم بھی پیو، اے نال مقام ابراہیم ہے نفل بھی پڑھ لو، حتیم دے اندر بھی جاؤ، ملتزم دے نال لپٹ کے دعا بھی مانگ لو، صفا مروہ تے ساج بھی کر لو، لیکن حضور نو اسی عمرہ نہیں کرن دینا۔ کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی بازو انج کر لی کعبے دے اگے اس طرح، کیونکہ حالت طواف دے اندر 2 ہی چادر ہوندیاں تے طواف دے اندر چادر سر دے اوتے نہیں رکھ سکتے، تے آپ نے اس طرح کر لیا۔
فرماؤ ہو بے سما ظننتمونی، تسی کی کہہ چھڑیا میں طواف کراں؟ حضور تو بغیر فرمایا طواف بڑی دور دی گل ہے، اگر میں 20 سال بھی احرام بن کے رکھاں، جدوں تک رسول اللہ طواف نہیں کرن گے میں کعبے نو ویکھاں گا بھی نہیں، اے لو نہیں ویکھاں گا کعبے، 20 سال تک میں کعبے نو نہیں ویکھاں گا۔ تے جڑے ان کہا جی کعبے نو کیوں نہیں؟ فرمایا تے پہلے بھی ایتھے ہی سی، یہ تے پہلے بھی ایتھے ہی سی، یہ تے سرکار آئے۔ فرمایا جس کعبے تے تسی گل کر دیو، فرمایا میں تانوں دساں کون ہے۔ حضور دے دادا جان فرماندے نے میں طواف کر کے فارغ ہویا، جس صبح حضور دی ولادت ہوئی تے میں ویکھیا کہ کعبہ حضرت بی بی آمنہ پاک دے گھر دی طرف ہی جے کتاباں چ گل نہ ہوئے مرزا جیلمی دی دوڑ لا چھڈو، لکھیاں نے گلاں کتاباں دے اندر، لیکن اصل گل ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ دی ذات تو لے کے تے بابا جی تک، او نبی رسول پیغمبر ولی کوئی ذات ایسی نہیں جیڑی ذات اس کمینے دی زبان تو بچی ہوئے، پھر بھی قوم کہندی جی انہوں ویکھنا جی کیوں؟ کہندے انہوں دنیا سندی بڑا ہے۔ میں کہا کتی 12 بچے دیندی، یہ شیر دا ایکو ہی ہوندا ہے۔ اے کیڑی گل ہوئی جے دے نال زیادہ لوگ ٹرنوں حق لائے؟ ساڈے وڈیاں نے کیا اعظم میں تینوں شان ابو بکر دی کی دساں، اکو یار ہزاراں ورگا، اکو ہی۔ اے بھی کوئی گل چل رہی ہے جی دنیا دے اندر جی، اور کوئی گل نہیں، فلسطین دا مسئلہ نہیں، برما نہیں، چیچنیا نہیں، کشمیر نہیں، جدوں دے گا کہے گا بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، تے جے بابے شاہ کوئی نہیں تے تخت بلقیس تیرا پیو لے کے آیا سی۔ تے ساڈی قوم او جی بس مرزے نے کہہ چھڑیا جی میلاد کتھے لکھیا جی، کتھے لکھیا ہے؟ تے اپنی مسجد دے خطیب صاحب نو آ کے ایک کڑی دے کہن دے تے ساری زندگی بندے نو اپنا پیو مان لیا نے بھائی، ایک عورت نے کہا تیرا پیو ہے، تے ساری زندگی کیا جی یہ ساڈا ابا ہے۔ تے حضور دی ذات دے اوتے تے ایک دلیل ہے، کائنات دا ایک پتہ نبی پاک دیاں شاناں بیان کر رہا ہے۔ یارو میں حیران ہوں، امام شامی نے سبل الہدیٰ دے اندر لکھیا ایک عیسائی سی تو دے پیچھے پاگل کتا بابلا کتا دے پیچھے نہ دوڑ لا چھڈی، تے کتا ہوندا، کتے نوں تے نہیں پتا کہ اگے مسلمان ہے، عیسائی ہے، پیر ہے، سید ہے، غیر سید ہے، کوئی بھی ہے، تو کتے نے دوڑ لا چھڈی، بابلا کتا ڈنگ کٹ چھڈے تو اونجی بندہ دنیا تو لگا جاندا ہے جی ٹیکا نہ لوائیے تے سیدھا انہیں جا کے دریا نظر آیا، نہر نظر آئی، انہیں دریا دے اندر چھال ماری عیسائی نے تے اپنا منہ چھپا لیا، جدوں منہ باہر کڈے تے کتا ساحل دے اوتے کھڑا ہوئے، پھر منہ اندر کرے تے پھر باہر کڈے، جدوں ساہ دی تکلیف ہوئے کتا سامنے، کتا جے پاگل ہو گیا۔ تے عیسائی نے کیا کہ جے تے باہر جانا پھر بھی موت ہے، اندر ڈوب کے مراں گا، باہر ایدے ہتھوں مراں گا۔ تے عیسائی امام شامی نے لکھیا ہے عیسائی کتے نو کہن لگا تو مینوں نہیں چھڈنا تے سن پھر ایک گل میرے کولو، آخری گل، جے تو مینوں نہیں چھڈنا سن، انا فی ذمتی رسول اللہ، میں اپنے آپ نو حضور دے حوالے کیتا ہے، ہن میں اے لفظ انا فی ذمتی رسول اللہ، میں اپنے آپ نو رسول اللہ دے حوالے کیتا ہے، انا فی ذمتی محمد، میں اپنے آپ نو حضرت محمد مصطفیٰ دی امان ہی دے چھڑیا۔ تے امام نے لکھیا فول القلب، کتے نے انج کر کے سٹیرنگ پھیریا ایمرجنسی دے اندر، تے انج کر کے فول القلب، یادو نسی جائے تے کوئی گل کہہ جائے کہ میں تینوں چھڈنا تے نہیں سی پر جنہاں دا نا تو لے لیا انہاں دے سامنے میری گردن، چار لتاں والے کتے نو سمجھ آ گئی ہے پر 2 لتاں والا کتا نہیں مندا۔ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا، اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو۔ آلہ حضرت کو کسی نے پوچھا آپ 6 فٹ آپ دا قد، اتو کنداری پٹھان سونے تے پگڑی وڈی، تو کسی نے آ کے پوچھا جی میلاد منانا کدھر لکھا ہوا ہے میلاد منانا چاہیے؟ اے جٹ کے انداز دے اندر آلہ حضرت نے اپنا ہاتھ نہیں کہتا، فرمایا قسمت میں لکھا ہوا ہے، قسمت میں لکھا ہوا میلاد کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا جی میلاد کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اے بڑا سوال ہے جی، میلاد کرنے نال کی ملتا ہے؟ یہ جواب ظہوری قصوری دے گئے کہ میلاد کرنے نال کی ملتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بس لمبیاں سورہ نہیں، بس اتنی گل ہے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا. لکھا کہاں ہے؟ قسمت میں. کتنے لکھا ہے؟ جی قسمت لکھیا وہ تے بولے، باقیوں میں چھٹی ہے. اسلام کسی دے پیروں چ نہیں پیندا. اے سکا چاچا ابو لہب نال نہ ٹرے، اسلام حبشے چوں بلال نو لے آندا ہے. اے بڑا بے نیاز دین ہے. کتنے لکھیا جی؟ کتنے؟ قسمت لکھیا. کتنے لکھیا ہے؟ اور میلاد منانے سے ملتا کیا ہے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا. آخری سوال تے گل ختم. کہتے ہیں میلاد کب تک ہوتا رہے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت تو بعد بھی ہوتا رہے گا. نہیں کہندے 12 نوں تے ربیع ال12 نوں تے سرکار دی وفات دا دن ہے. میں کہ جنہاں دا نبی مر گیا اور روون، اسی تاں خوش ہونے ہیں ساڈا نبی کل بھی زندہ آج بھی زندہ. سانو رولا ہی کوئی نہیں بھائی. اللہ دے اللہ تعالیٰ میری تواڈی ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر نور پیر دے ویلے قبول اور منظور فرمائے. اس مسجد نو، قبلہ نو اور آپ نو سب نو سلامت رکھے. جتھوں جتھوں سنگی امام حضرات خطبہ اور دور و نزدیک سنگی آئے، اللہ تعالیٰ سارے نو خیر ہی خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے پت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاپ، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرو ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت اے خدا کے آخری اور پہلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو. بیٹھے مالی. یا اللہ پنجتن پاک دا صدقہ سب نو دین دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وسلم.